Ako na, no? Amo? Kuya, yung diri, kaladi lang ba to? Yung 100 grams. Yung parang stick siya. Yung pahaba siya na maliit. Kaya button steak, tatlo. Yan. Silino. Bap ito lang. Oo. Tsaka roll and slice, tatlo. Nanan me? Dugan area. Frozen area. Pag-ulan talaga. Kahit maulan, sige lang. Ha? 650. 650. Sige. Istorya na naman yan eh. Malaki. Dalang piling mata, lang siwa. 24. Kalating bundle. Ano kasing yummy mo dyan, Kuya? Small? Maliliit ang laman, 1/4. Meron kasi ano, di ba? Yung maliliit lang. Yan. Coral, nice fly. Andiyan na yung dairy cream, yung ano, steak. Yan yun, oo, yan. Magkano po ng kasi yan? 40. 40, no? Tama. Okay na yan, yeah. Okay na. Yung 24 pieces, dairy cream, yummy. Yung Ralds na slice na dyan. Okay, thank you.